Pag nitib manok na gani na atong lutuon, the best gid kay na parisan og mais nga kanon. Mong di ginato na alang-alangon, daghanan ginato naglungag kay nagpapugas pa diyan ni Papa nga time. Dugay-dugay na dai nga video karon lang yun na edit. Ug na pa dayto nag-asa akong reels video katong naglungag og mais, kadaghan ba daw sa ako ang gilungag. Katong dagan pa jud mi aning mga on nga time. Sige payo pa naman nato atong gilungag, maginahinay tag dala og panungkit para manguha ta og kapaya. Unya na excited pud ko pag abot diri kay naay nahinog nga kapaya. So walay paglangan-langan atuan na ni sungkiton. Kay kani nga kapaya bisag gagmayan tamisan gid ni siya. Sayang lang to mga kauban ani kay giagan og bagyo, dagko pa jud mga punuan. Mao mananom na pud may ani og usab kay nindot ra beginning daghan og tanom kay kani nga kapayat tinanom ni sa akong sister-in-law. Kay mahilig man pud to siya maghimo og atsara. Nya human naman tag panungkit proceed ta diri sa sayungan. Udlot sa sayong na pud atong isagol para maiba naman. Kay the best man pud ni siya isagol sa sinabawan nga nitib manok. Ug daghan pa pud ay nga wala kailaan ni no. Kay katong niagi nako nga video nga gi-upload nako nga katong sayong daghan ging wala kaila ni ana sila nga makaon da ini karon pa jud ko ani ka kita. Ang ibang nag-comment daghan pa daw ni sila ha pero wala nila ginakaon kay abi nila dili makaon. Di sa mo ginakaon jud tawo ni. Pero medyo katol-katol lang gining manguha ka kay naa man siya gagmay tunok. Nya pagkahuman og panguha og sayong ako na lang dayon ning hugasan ng kapaya para panitan. Nya naman ko pag umangkon diri nga wala man daw sila ing obra. Ato ani siyang praktisan og papanit ani. Paya. Biraha. Sige. Kapit na. Wa jud taon ni na maoning paggunit niya sa pillar kay dira man siya komportable. Gura gyapon. Kani nga bata ko gihan gini siya kay gisanay man sa ginikanan nga paobrahon bisag unsa basta makaya ra niya. Gini na kanindot kay bisag bata pag gisanay na sa obra bisang asa mo adto dili gyud makatan-aw sa obrahonon. Termi man di ay very good. Karon sugdan na nato ni gisa nga atong native nga manok. Pero dili jud taon lalim diri sa abuhan jay kay perti kayo ka aso. Magluto kayo. Nya atong lubos-luboson na lang ning sugo ning akong pag-umangkon. Samtang nakonggihan pa kay kung makaselfon ni dugay na suguon kay malingawan sa cellphone. Gipakuha na ko na siya tanglad kay mao bigini makapahumot sa ato ang sinap.